bro, mantap mas bro, 2 ekor mas bro. Alhamdulillah mas bro. Babon-babon mas bro, mantap. Babon-babon mas bro, nih mas bro, 2 ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro. Jumpa lagi ya, tentunya masih di Alang 21. Hari ini mudah-mudahan kita semua itu diberi kelancaran, dimudahkan urusannya, diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini mas bro, hari ini saya pulang kerja mau cari ikan tembakan kembali mas bro. Menggunakan perangkap ini mas bro, jaring bunder ini namanya mas bro. Oke mas bro, nggak usah lama-lama, kita langsung lanjut bagaimana keseruannya. Simak terus mas bro, jangan dulu lupa di like, di komen, dan juga di subscribe mas bro. Kita lanjut mas bro. Oke mas bro, kita lanjut mas bro. Strike mas bro, mantap mas bro, 2 ekor mas bro. Alhamdulillah mas bro. Babon-babon mas bro, mantap. Babon-babon mas bro, nih mas bro, 2 ekor. Jos. Jumbo mas bro. Spasium ini mas bro. Mas bro, spasium mas bro, babon mas bro. Ya, lanjut mas bro, mantap. Ini mas bro, kita lanjut lagi mas bro. Strike mas bro, mantap mas bro. Alhamdulillah. Wah ini mas bro, alhamdulillah mas bro, lumayan babon mas bro. Nih, jos, mantap. Mas bro, mantap ya. Jos, kita lanjut lagi mas bro.
strike mas bro, mantap mas bro. Alhamdulillah mas bro. Ini mas bro, yang satu lepas mas bro, cuman dapat satu, yang satu lepas mas bro, tapi nggak apa-apa mas bro, mantap mas bro. Ini mas bro, lanjut lagi mas bro. Alhamdulillah mas bro, strike lagi mas bro, mantap mas bro, just ya, mantap mas bro. Jatuh mas bro, mas bro, just mantap. Oke mas bro, kita sambil apa dulu mas bro. Oke mas bro, kita sudahi dulu mas bro, karena harinya juga udah siang mas bro ya, udah sekitar jam setengah 2-an kayak gitu mas bro. Kita sudahi dulu, jumpa lagi kita di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.